Lab na naron kay update. Sira, dismount mo. Kaya magulagan. Alin mo. Okay, naro. Guard Dakpo mo. to ni. Wala, nagplata niyo. Nagpanik pa, nagpanik. Reset. Gigi. Dismount. Ikaw, ready? 3, 2, 1. Now. Patay ng isa. Go. Dakpa tanan. Okay, dakpa. Okay, food up. Okay, ready. Food up. Wait. OC. 37 equip sila. Okay, defensive. Okay, now choke. Go west. Inside the pass in 5, 4, 3, 2, 1. Inside down. No. On the count. Very nice. Morning kuan, irregular. Number sa may kusugan nila. Ang southwest. Keep walking southwest. Uy, nagbarog ang uwan, dagan kayo ay. Si Barret on me. Baret bay. South. Barret in 5. Come south. Baret. South on Barret in 5, 4, 3, 2, 1 on Barret now. Ay boy. Okay, rakapar. Ayo pati ayo nyo na. Par takas na par. Ano sa mani? Nag-click kami ko. Napay na sa Napay isa. Nag-dismount tanga. 3, 2, 1. Sige, nice one. Okay, babalik ko dyan. Okay, nice. Nag 1M din. Ay, yung ano? Pasok Cake cake bar. to bay. Dagan kay cake. Ito mo doon. Nangamatay. Baririt. Ano ba yan si Ano mo na Baririt? eh? Di marunong. Sulod ng carry. Madali na ba yun? Wala, bupal.